Hello, my name is Adiyusi Meliani Putri. In this conversation, I as applicant. Hello everyone, my name is Catherine Deborah. In this conversation, I became an officer. Good morning, how are you today? I understand that you've requested this interview because you're having difficulties meeting the requirements of the activity agreement for your new start allowance. Would you like to go through the problem for us? Selamat pagi, apa kabar hari ini? Saya paham bahwa Anda meminta wawancara ini karena Anda mengalami kesulitan memenuhi persyaratan perjanjian aktivitas untuk tunjangan New Start Anda. Apakah Anda ingin melewati masalah ini? I came to Australia 27 years ago. Saving is the only skill I have. But about a year ago, it became more and more difficult to sit at the saving machine because of the safer tax. I left my job 6 months ago. Understand that I have to find another job as I'm too young to stop working. Saya datang ke Australia 27 tahun yang lalu. Menjahit adalah satu-satunya keterampilan yang saya miliki. Tetapi, sekitar setahun yang lalu, semakin sulit untuk duduk di mesin jahit, karena radang sendi yang saya miliki semakin parah. Saya meninggalkan pekerjaan saya 6 bulan yang lalu. Mengerti bahwa saya harus mencari pekerjaan lain karena saya terlalu muda untuk berhenti bekerja. Yes, that's true. Under the terms of your New Start Allowance participation requirement, you have to demonstrate that you are actively looking for work, attending all job interviews. From your record, I see that you have not had a participation failure as of today. So what seems to be the problem? Iya, itu benar. Di bawah persyaratan partisipasi New Start Allowance Anda harus menunjukkan bahwa Anda secara aktif mencari pekerjaan, menghadiri semua wawancara kerja. Dari catatan Anda, saya melihat bahwa Anda belum mengalami kegagalan partisipasi hingga hari ini. Jadi, apa yang tampaknya menjadi masalah? I'm finding the participation requirement is too hard because of my heart. I don't speak English well, and so I can only work where they speak my first language. But most places like that are about an hour away by train, and the trip alone leaves me exhausted. So I want to see if there is any other way. Saya menemukan persyaratan partisipasi terlalu keras karena kesehatan saya. Saya tidak berbicara Inggris dengan baik. Jadi saya hanya bisa bekerja di tempat mereka berbicara bahasa pertama saya. Tetapi, sebagian besar tempat seperti itu berjarak sekitar 1 jam perjalanan dengan kereta api. Dan perjalanan itu sendiri membuat saya lelah. Jadi saya ingin melihat apakah ada cara lain. Let's see. Your record shows that 3 weeks ago, your case officer at Burwood asked you to bring in a medical certificate if you want to be exempt from the job search requirements for 6 months. Given your circumstances, however, she cut down the requirement to 4 searches at fortnight from the usual 10. Have you got the certificate with you? Coba saya lihat. Catatan Anda menunjukkan bahwa 3 minggu lalu petugas kasus Anda di Burwood meminta Anda untuk membawa sertifikat medis jika Anda ingin dibebaskan dari persyaratan pencarian kerja selama 6 bulan. Namun, mengingat keadaan Anda, dia mengurangi persyaratan menjadi 4 pencarian dalam 2 minggu dari 10 pencarian biasa. Apakah Anda membawa sertifikat? A few days after that interview, I left a certificate at the reception desk for her. Didn't she receive it? Beberapa hari setelah wawancara itu, saya meninggalkan sertifikat di meja resepsionis untuknya. Apakah dia tidak menerimanya? There's no record of it. I'm sorry.
Could you possibly mail another copy to us here at this branch? Mark it for my attention. I can discontinue the job search requirement as soon as I receive a valid medical certificate from your doctor. Can you do that? Tidak ada catatan untuk itu. Saya minta maaf. Bisakah Anda mengirimkan salinan lain kepada kami di cabang ini? Tandai agar saya dapat memeriksanya. Saya dapat menghentikan persyaratan pencarian kerja segera setelah saya menerima sertifikat medis yang valid dari dokter Anda. Bisakah Anda melakukannya? Certainly, are you certain there is nothing on my record because I have not been able to do the required number of job interview? Tentu. Apakah Anda yakin tidak ada catatan saya karena saya belum bisa melakukan wawancara kerja sebanyak yang diperlukan? No, I can assure you of that, and I'll make a note for the file about our interview today. But the certificate will be valid for only 6 months, so if nothing changes, then you will be asked to submit another one next July when you have your next regular interview. Are you getting any better? Dapat meyakinkan Anda tentang itu, dan saya akan membuat catatan untuk file tentang wawancara kami hari ini. Tetapi sertifikat tersebut hanya akan berlaku selama 6 bulan. Jadi, jika tidak ada perubahan, maka Anda akan diminta untuk mengirimkan satu lagi di bulan Juli mendatang, ketika Anda memiliki wawancara reguler berikutnya. Apakah sudah lebih baik? Thank you. Yes, I want to start work helps me greatly again, but being able to rest has helped me greatly. Terima kasih ya, saya ingin mulai bekerja sangat membantu saya lagi, tetapi dapat beristirahat telah sangat membantu saya.